Good morning guys. Karon guys, harvest ng pipino guys. Gahapon nag-deliver ta og 500 kilos. Karon harvestan na po na to guys. Kay dagko na siya guys. Dagko na po siya guys. Bali taga buntag gini harvest guys. Wa gini sipyat kay kung dili ni harvestan og buntag guys. Mo-oversize na po siya. Samot siya ka RG. Tilang guys, bahalag barato Importante mahalin. Kaloyan na ni kadugayan guys. Basta di lang ka mundang og tanom, makaigo jud ka sa presyo. Yan guys, basta pagihan ka, kaloyan rin gamon ka sa Ginoo guys. Nila man ning panguma guys. Kay lagsa pilde talagsa mura po kag nakadaog loto. Sige guys, maunin mo pinuhan guys. Lapad po ni guys. Kung volume mo rin guys, nasa mga 1,000 kilos guys, isa karbisan. Kay baga mga pipinuhan ni guys. Wapo po sa pagtubo, saktong ulan, kanang dali ragid siya managko. Pero sa presyo ta napildiron guys, pero is okay pa na guys, kay bawi murag maginansya pa ni guys. Gamay ra man ni gasto guys. Nasa 10k lang. Nasa 10k lang mong gasto guys, kay sukad pagtanaw ni guys. So ani ka og sweldo guys, kami lang nagtrabaho ani guys. Sa kwan among pipinuhan. Sige guys, thank you.